Bonjour et bienvenue dans la classe de Madame Souad. Je m'appelle Souad, je suis votre prof de français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une production écrite, comment rédiger une production écrite sur les animaux. Et l'animal qu'on va choisir aujourd'hui, c'est le loup, comme vous voyez sur l'image. اليوم سوف أعرفك على أسهل طريقة لكتابة تعبير كتابي حول الحيوانات باللغة الفرنسية. كيف تحول une fiche d'identité بطاقة تعريف لحيوان أو معلومات يعطيها لك حول حيوان إلى تعبير كتابي وفقرة ذات معنى وجمل صحيحة. Donc تبع معايا si tu es intéressé إذا كنت مهتم. La première des choses qu'on va faire, on va lire la fiche d'identité du loup. Donc, elle est là devant vous. On va la lire ensemble. Donc, le loup, la classe, il est sauvage et mammifère. هو حيوان متوحش وحيوان ولود من الثدييات mammifère من الثدييات. Le régime carnivore هو حيوان لاحم هو يأكل اللحم. L'habitat une tanière. المكان الذي يعيش فيه c'est une tanière. C'est un petit creux qu'il creuse lui-même dans la terre. Donc هو يحفر البيت تاعو بنفسه في التراب أو في الأرض. Le lieu de vie أين يعيش الأماكن التي يعيش فيها عبر العالم. La forêt d'Europe غابات أوروبا وغابات آسيا d'Asie et d'Amérique du Nord وغابات أمريكا الشمالية. La femelle الأنثى تسمى la louve. Le petit الصغير يسمى le louveteau. Le louveteau. Le cri صوت الذئب هو le hurlement. La taille du loup, elle peut varier entre 1 et 1,50 mètres. من 1 إلى 1,50 متر. Le poids أو الوزن de 35 à 45 kg. من 35 إلى 45 كيلوغرام يصل وزنه. L'âge عمره il peut varier entre 8 et 16 ans. يمكن أن يعيش من 8 إلى 16 سنة. Pour le physique بالنسبة للفيزيولوجية فيزيولوجيته الجسمية il a un long museau فك طويل, des yeux bien sûr, 4 pattes, un pelage gris mélangé avec du marron. Les oreilles, il a de longues oreilles. Ses yeux, ils sont marrons et ses oreilles sont longues et pointues. Voilà, donc ça, ce sont les informations qu'on vous a données sur la carte d'identité du loup. Maintenant, on va écrire, on va transformer هذه المعلومات على شكل تعبير كتابي باللغة الفرنسية. تابعوا معايا. دونك أول حاجة دائما تبدأ بها هي اسم العنوان. Donc toujours on commence par citer le nom de l'animal. حيوان تاعنا اليوم هو le loup. Donc العنوان تاعي راح يكون le loup. Voilà. Ensuite, دائما قلنا نبداو on va qualifier الحيوان تاعنا est-ce que راهو sauvage ولا domestique. Donc je reviens à la ligne, toujours je laisse 2 carreaux خلي مربعين وبدا الفقرة تاعك. نبدا باسم الحيوان تاعي le loup est je vais utiliser le verbe avoir est est un animal
sauvage. Donc دائما تبدأ بسوفاج ولا دوميستيك. سوفاج بالنسبة للحيوانات المتوحشة ودوميستيك بالنسبة للحيوانات الأليفة. Voilà, j'essaie de vous agrandir pour que l'écriture soit claire. Donc, le loup est un animal sauvage. ونشرحو sauvage. واش معناها sauvage؟ معناها il vit dans la forêt. Là, et on va citer les ذكرها في la carte d'identité. Donc, il vit dans la forêt d'Europe, d'Asie, Rabet Europa, d'Asie, Asia et d'Amérique du Nord وأمريكا الشمالية. Voilà, et je mets le point. Toujours, je commence ma phrase avec une majuscule. Il, لتعويض لولو باش ما نبقاش لتفادي الإعادة، ما نبقاش نعاود لولو نعوضها بإيل. il vit نستعمل le verbe vivre. donc toujours تأكدوا أنكم استعملتوا فعل dans la forêt. ونشرح عطاني هو d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud. كان عطاهم لي في لابواتامو نكتبهم، لكن ما عطاهمليش نكتفي ب il vit dans la forêt ونحط بوان هنا. داكوغ فوالا. دونك قلنا دائما نبدا بسوفاج ونشرحها، ومن بعد نزيد ندير الادجكتيف الثاني اللي هو herbivore ولا carnivore. donc il est, donc j'ai utilisé toujours le verbe être. il est carnivore. On sait très bien qu'il est carnivore. donc قلنا sauvage ونشرحوها، وبعد carnivore ونشرحوها ثاني. donc واش معناها carnivore؟ مادام حيوان متوحش donc on dit il chasse. ونقدر نقول il se nourrit. il chasse. donc الحيوانات اللي يصطادها الذئب يصطاد كل أنواع الحيوانات، خاصة لي سير هو حيوان الأيل، لي لابان، et les sangliers. أو الحلوف، الخنزير. d'accord. donc il peut manger toutes sortes d'animaux. يقدر ياكل حتى un mouton، كبش كامل أو خروف كامل. il peut manger les rongeurs مثلا القوارض، مثلا السنجاب أو الفأر، les oiseaux الطيور، les lapins الأرانب. donc أي حيوان يلقاه يتحرك في الغابة يقدر يصطادو لولو facilement et il peut le manger. d'accord. donc قلنا ديما نذكر sauvage ونشرحها، ونذكر carnivore ونشرحها حسب واش ذكر لي هو. لكن ما ذكرليش ما عطانيش هذو لو سير ولي لابان ولي سونغليي، دونك هنا سي بور جوست باش نعطيكم معلومات باش تثقفوا. سينون كان قال هو ما ذكرلكش كارنيفور انت تقول il se nourrit de viande. d'accord. دوكا نروحو لا فامي تاعو. دوك عطاها لي هو في ليدونتيتي في لا كارت ديدونتيتي، لكن ما عطاهاليش ما نديرهاش، لكن عطاها لي. دونك لا فيميل s'appelle. نقدر نستعمل le verbe s'appeler comme نقدر نستعمل le verbe être. la louve.
les petits sont les louveteaux. Voilà, on n'oublie pas le X ici. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui se termine par EAU. Donc les mots qui finissent par EAU déroulent le pluriel en X. Donc les petits, j'ai utilisé le verbe être, sont. Et pour la femelle, j'ai utilisé le verbe appeler. باش نوريكم نقدر نستعمل الاثنين. Donc نروحوا la description physique. Donc pour la description physique, ديما نستعملوا le verbe avoir. Il a un long museau. عنده فك طويل. Facile. Des oreilles courtes. Et pointu, ou bien on peut dire et droite. Voilà. Il a aussi. نحب نزيد مثلا نزيد نوصفه أكثر نقول aussi كذلك il a aussi 4 pattes. Virgule, une queue courte, et une queue courte. Pour le pelage, اللون تاعو, son pelage, est un mélange de beige, marron et gris. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour la description du loup. Et bien sûr, انتم اللي كنذكر نطلب منكم 4 جمل فقط. Donc تهزوا غير 4 جمل. Par exemple, le loup est un animal sauvage. Il vit dans la forêt. C'est tout. Il est carnivore. Il se nourrit de viande. Ou bien il chasse les lapins. Par exemple. لا كان ما تكرلكش لا فيميل لي بوتي ما تذكرهمش directement. Donc dire 1 2 3 4. La 5e phrase تحط فيها la description physique. Il a un long museau, des oreilles courtes et pointues, 4 pattes et une queue courte. وتزيد جملة واحدة أخرى باش تذكر فيها اللون تاعو. Son pelage est beige, marron et gris, ou bien son pelage est un mélange de beige, marron et gris. Voilà. Donc merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. نتمنى نكون استفدتكم. وإلا عندكم حيوانات أخرى حابين تتعرفوا عليها خليوها لي في les commentaires. À la prochaine. N'oublie pas de laisser un j'aime.